आहे चक्रधारी रूपरेख सेहि मायाधर ए अनंत गुरु ज्ञान पाद भजिब जे चित रखिथिब नाम चरण अलेख धर्म एकाक्षर नाम भज चिते मुरारी हरिहर ज्ञान धरिब परम विचार करिब सेहि आनंदित मन करिब भुवन चैतन्य रूप को देई मने विचारिब रखिब देव अनंत भुवने जाई एमंत महिमा जानुछन्ति सिना गुरु आत्मा दिवाकर चरण भजुछि एकाक्षर हरि नाम ए चरण देव विचारिब पद्म आसन जे वाणी विचारिब ज्ञानवान सहस्र जे वेद अनंत ठाकुर भजी चित्त मन ज्ञान लय कर चिते आत्मा देवन्ते कहिबे मन विचारी शुण शब्द को आनिअछि आउ मन को विचार रखी मन गुरुदेव आज्ञा ए ठाकुर अनंत विचार कर ब्रह्मांड करता ध्यायी देवदाता रामकृष्ण देव शुण ए वचन कहुअछि गुण रामंकर शिक्षा गुण देवदाता लेखिबे करता अनंत बुझिबे एका मनर दौड़ी पवन रे उड़ी साक्षी रखिथिब सखा अनंत भितरे माया रहिअछि पुरी रहिअछि सारा ए दिव्य सुंदर आनिअछि पुर दिव्य ज्योतिमय पाई रखी थाओ मने विचारण करी रखी थाओ ज्ञान करी एमंत महिमा डाकिछन्ति बाना रखिबे मन आदर अनंत भितरे रखिबे ठाकुरे ध्यान करिबे सत्य निराकार रूपे निरंजन पादे वेद ए चरण मुक्ति ज्ञान बिना सत्य लागिछि जगत बोही नेबे पृथ्वी एही काल जम आसुअछि जान केमंत करिबा आउ मनुष्यर जीव रक्त जे खाइब मांस को देव झड़ाई रूप तेणु फल जोग ध्यान कर आसुअछि काल मान अणाकार अछि पृथ्वी भितरे लागि जीव जीव प्राण हत्या मिथ्या करी चुरीदारी करी संसार जीवटी सरी मानव जीवरे जन्म होइले दिने जीव मरण होई एमंत प्रकार लागिब विचार दुख दुखरे समान दुख पड़ी जीव सुख न होइब जीव छाड़ी जीव प्राण लोभ माया रे जे भुरकुटी होउछि लोभ माया रे जोगी लोभ माया करे अनंत भितरे रहिथिब ए उत्पत्ति संसार विचार अछि जे बेसार रक्षा न पाइबे नर शिक्षा देउ देउ मरण होइब जुगे जुगान्तर काल एमंत महिमा के देखिब सिना करुणा केशव बाना महिमांक जोग करुणा केशव अनंत मुरारी सिना बाना जुगान्तर बहिब अनंत লাগিব गोविंद लय चिते भय करी मनर भितरे हरि लगाइबे लय कृतिर अभियान डाकुछन्ति गुण श्रद्धाए मन ए चिते ज्ञानर विचार करिबे जगत पृथ्वी काल सर्वे जनाण करुछि मन आज्ञा गति विचार करुछि
ମନ ପବନକୁ ଦେଖିବଟି ସବୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିବ ଫାଟି। ଏ ମନ ବିଚାର ଲୟ କର ଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ। ଆତ୍ମା ଯୋଗାନ୍ତର ଲାଗିବ ଠାକୁର ମନକୁ ଭିତର କରି। ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ କବି ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ। ହୃଦୟ ବିଚାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବ କରୁଣା କସବ ଆଣି। ମନରେ ବିଚାର କରିବଟି ଗୁଣ ତପ ବାନ୍ଧି ଦେବ ବାଣୀ। ଯୋଗ ଯୋଗାନ୍ତର ଲାଗିଛି ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପୁର ଭୁବନ ମହି। ଯୁଗାନ୍ତରେ ଯୋଗ ଲାଗିଛି ଠାକୁର ଅନନ୍ତରେ ଫଳ ଗୋଟି। ଏମନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆପଣ ଚକ୍ରଧର ମହାମୁନି। ବିଚାର କରିବ ମନର ଭିତରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଥିବେ ଘେନି। ଏମନ୍ତ ମହିମା କରିବ ଯାତନା କେ ଦେଖିବ ଆଉ ସର୍ବ ବିଚାରଣ କରିବ ଯେ ତପ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଯିବ ଜ୍ଞାନ। ଲୟ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଯେ ମନର ଭିତରେ ଲାଗିଅଛି ଏ ଜଣାଣ। ତପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଣିଅଛି ହରି ଦେଖାଏ ତ୍ରିପୁର ଭୁବନ। କେଉଁଠାରେ ମନ କେଉଁଠାରେ ଗୁଣ କେଉଁଠାରେ ମନ ଚିହ୍ନି। କେଉଁଠାରେ ଫଳ ଅଛି ଯେ ସକଳ କାଲ ଘିଚି ନେବ ବାଣୀ। ବିଚାର କର ହେ ମନ ତୋଷ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଦେ ମନ ହେ ଲୟ କରିଣ ଭଜ। ସଂସାର ମହିମା କରିବଟି ସିନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୟରେ ଧ୍ୟାଇ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ସତରଙ୍ଗେ ବାନା ବହିଅଛ ଧର୍ମ ଜ୍ୟୋତି। ସିଂହାସନ ରୂପରେ ଜାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନିର୍ବେଦ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଳ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସିବ ସକଲ କରିବ କାଲ ସଂସାର। ଯୋଗାଯୋଗ କର ନ ରହି ପାରିବା କିଛି ଆଦି ଅନ୍ତ ବିନା ଯାଉଛି ଭାସି। ଗୁରୁଦେବ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର।